Meron ba? Ito, bubuksan ko pa. May x-ray yung mata eh. Ay, alam ko yan. Pabango yan. Hula-hula. Sige, hula, galing. Ano hula mo? Pabango? Wallet. Kaya, pahirapan buksan eh. Hindi mo, workout ka, di ba? Ay, panda, pakuha nga yan. Yan eh, yan eh. Bayad na yan. Tape ko lang tape. Yan, tetrash to ko. Nag-workout daw. Workout kayo, no? Tama naman eh. Kaso di mo buksan. kasi hula natin. Wait na. Katlaw muna kita. Ayun na, okay na. Padagdag din yan sa ano. Ay, sumabi. Yan. Eh, Ayaw kasi kumuha ng gunting eh. hindi na kailangan yan. May kamay tayo. Oo. Kain na tayo Jollibee. Ay, yung ice cream pala. Ice cream lang. Bumili muna ng ice cream. Ice cream. Uy! Ano yan? Ano yan? Wala, baka mabasag yan. Wow! Wow, kung sama na. What? Mouse. Ah, mouse. Mamahalin. Bisaya. Ayun o. Oh, sama na. Ano yan? Wow, ganda ng presentation. Ang sama na, ano yan sa Tagalog? Wow, ang ganda. Wow. Wow, shoot na shoot sa kamay. Galing. Ganda. Yeah, daming gift ah. Yabang, puti. Daming gift. Yabang. Yun, no? Happy birthday to you. Magtitripan na naman ako ah. Ulit ah. Ay, wallet yan, no? Mali, Oo ah. Amoy Mali. bago. mali yung hula ko. Amoy bago eh. Mali yung hula ko. Uy, braided cable. Ayun o, yung parang may tela. Ganda. Kasi yung ano, wireless. Yabang. Ay, Wow. may custom ano po, yung skid sa ilalim. Ganda. Wow. Thank you, Lori. Thank you. Happy birthday. Ganda. Pwede ka pumindot. Grabe,